Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. آه، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، سنأخذ الليلة درسا جديدا وهو القدر. هل هذا صحيح؟ صحيح Nah, ها؟ Sahih ya طيب Ustaz. طيب من يقرأ منكم؟ هل بحاجة إلى يعني عرض إلى شعر؟ Naam. طيب، العقيدة. تفضل. من يقرأ؟ Ana, anu Ustaz. نعم، تفضلي. Al-qadaru al-kalimatul jadidah. Man syaa ijma maqadir musibah baro ayabro malikun malikun akhtaahu yuhtiuhu tarottaba yatarottabu sahaba yashabu khosoma yukhosimu maknal qadar bifathil qaf ilmullahi ta'ala bil mahluqat kulliha qabala khalqiha wa ijadiha wa khalquhu subhanahu lil makhluqat kulliha bi iradatihi wa qudratihi ala hasabi ilmihi lil imani bil qadari syartan awwaluhuma al imanu bi anna Allah ta'ala sabaqa fi ilmihi ma ya'malul ibad min khairin wa syarrin qabala khalqihim wa kataba dzalika indahu thaniyahuma al imanu bi anna Allah khalaqa af'al af'alal ibad kulliha wa aradaha minhum faqad thabata bil kitabi was sunnati wa ijma' al ummati annal imana bil qadari ahadun arkanil iman wa anna ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun fayajibu alaina an nu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kaifiyatul imani bil qadar. Bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadithi kaifiyatul imani bil qadar. Wa hiya ay ya'lamal 'abdu anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Kitabatul maqadir. Wa qad kataballahu maqadiral asya'i qabla an yakhluqal khalqa. Qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir.
an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma khalaqallahu al-qalamu faqala lahu uktub qala wa ma aktubu qala uktub maqadira kulli syai'in ila an taquma as-sa'ah. واصل. من يواصل؟ نعم. في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء والذي عليه أهل السنة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن الله بكل شيء عليم وأنه كتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة وأنه رب كل شيء وخالقه ومليكه وأن أفعال العباد مخلوقة لله صادرة عن مشيئته وهي أفعال لهم وكسب لهم باختيارهم فلذا ترتبت عليها الثواب والعقاب ومن مذهبهم أنهم يتركون الخوض في القدر لأنه سر من أسرار الله في خلقه لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولما جاء كفار قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر أنزل الله عليه قوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر قال عبد الله بن عمر والذي نفس بن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم انتهينا. طيب من يترجم؟ تفضل. Al-Qadar kalimat jadidah, kata-kata yang baru. Mansya'a asal suatu, ijma kesepakatan, maqadir takdir, musibah malapetaka, baro'a yabra'u menciptakan, Ustaz. baro'a yabra'u Menciptakan. menciptakan. Malikun raja, ahta'ahu bersalah. Malikun yusawi malik, ya malik. Malik pemilik atau penguasa. Ahta'ahu yukhti'uhu bersalah. Laisa bersalah, menyalahkan. Menyalahkannya. Ya, menyalahkannya. Tarot tabu mengatur. Sahabaya membutuhkan. Sahabaya sahabu menarik. Khosoma yukhosimu perdebatan atau perselisihan.
dalam pendapat. Ya. Makna qadar, makna takdir di fathil qaf. Ilmullah ta'ala bil makhluqat kulliha qabla khalqiha wa ijadiha. Ilmu Allah Ta'ala meliputi seluruh makhluk sebelum dia menciptakannya dan mewujudkannya. Wa khalquhu subhanahu lil makhluqati kulliha bi iradatihi wa qudratihi ala hasabi ilmihi. Dan penciptaan Allah terhadap seluruh makhluknya dengan kehendak dan kekuasaannya sesuai dengan ilmunya. Lil imani bil qadari syaratun. Beriman kepada qadar terdiri dari 2 syarat. Awwaluhuma, yang pertama, al-imanu bi anna Allah Ta'ala sabaqa fi ilmihi. Beriman bahwa ilmu Allah Ta'ala telah mendahului ma ya'malul ibad min khairin wa syarrin. Telah mendahului segala sesuatu yang dilakukan oleh hambanya, baik buruknya, baik kebaikan dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Qabala khalqihim, sebelum dia menciptakan mereka. Wa kataba dzalika indahu, dan dia telah mencatatnya di sisinya. Nah, Tsaniyahuma al-imanu bi anna Allah Ta'ala khalaqa af'al al-ibad kulliha wa aradaha minhum. Yang kedua, beriman bahwa Allah telah menciptakan semua perbuatan seluruh hamba. Ya, perbuatan semua hamba. Iya. Allah telah menciptakan perbuatan-perbuatan seluruh hambanya dan menghendaki mereka. Faqad sabata bil kitabi was sunnah wa ijma'il ummah, seperti yang telah ditetapkan di dalam kitab dan sunnah dan disepakati oleh para umat, annal iman bil qadar, bahwa iman kepada qadar, iman kepada takdir adalah salah satu rukun iman, ahadun arkanil iman, wa anna ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Dan bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak dia kehendaki tidak akan terjadi. Fayajibu alaina an nu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka wajib bagi kita untuk beriman kepada qadar atau takdir, baik dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Ya. Nah, man yuwasil. Kaifiyatul imani bil qadar, cara beriman kepada takdir. Bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadithi kaifiyatul imani bil qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan di dalam hadis bagaimana cara beriman kepada takdir. Wahya ayya'lamal abdu annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Yaitu adalah hamba wajib Ya, betul. Seorang hamba harus mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak mungkin luput darinya. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah, dan apa yang luput darinya tidak mungkin menimpanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidak beriman atau tidak
sempurna iman seorang hamba hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruk. Hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, sampai dia mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak mungkin bahwa apa yang menimpanya tidak mungkin luput darinya. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusiba, dan apa yang luput darinya tidak mungkin menimpanya. Kitabatul maqadir, penulisan takdir. Wa qad kataballah maqadiral asya'i qabla ayyakhluqal khalqa. Sungguh Allah telah menulis takdir segala sesuatu sebelum Dia menciptakan makhluk. Qala ta'ala, Allah berfirman, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya atau sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. An Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala, dari Ubadah bin As-Samit, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sesungguhnya sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena atau al-qalam. Faqala lahu, Allah berfirman kepadanya, Uktub, tulislah. Qala, dia berkata, wa ma aktub, apa yang harus aku tulis? Qala, dia berkata, Allah berfirman, Uktub maqadira kulli syai'in ila antaku masa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu hingga datangnya hari kiamat. Baik. Fadhali. Sahih min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dalam riwayat sahih dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaddarallahu maqadiral khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50,000 sanatin wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Allah telah menetapkan takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi, dan arsy-Nya berada di atas air. Walladzi alaihi ahli sunnah, dan yang berpegang di atas ahli sunnah minas sahabah wa tabi'in lahum bi ihsan, dari kalangan sahabat dan tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik. Annallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Wa annahu kataba ma kana wa ma yakunu ila qiyamis saa'ah. Dan sesungguhnya dia telah menulis apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Wa annahu rabbu kulli syai'in wa khaliquhu. Dan sesungguhnya dia adalah Rabb segala sesuatu dan yang menciptakannya. Wa malikuhu, dan rajanya atau pemiliknya, dan pemiliknya. Wa hiya af'alun lahu, wa anna af'al al-ibad makhluqatun lillahi qadiratun an masyiatihi, wa hiya af'alun lahum wa tasbin lahum bi ikhtiyarihim. Dan bahwa perbuatan hamba berada dalam keinginannya,
dan perbuatan tersebut adalah perbuatan dan usaha mereka dengan pilihan mereka. Falidza tarattabat 'alaiha tsawab wal 'iqab. Maka dari itu membutuhkan pahala dan membutuhkan atau menyebabkan bisa juga. membutuhkan atau membutuhkan pahala dan hukuman. Dan min mazhabihim, dan dari mazhabnya annahum yatrikun al-khawda fil qadri li'annahu sirrun min asrarillah fi khalqihi lam yattali' alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Dan di antara mazhab mereka adalah mereka meninggalkan pembahasan tentang takdir, ya, atau mengarumi dengan mendalam pembahasan yang mendalam tentang takdir. Mereka meninggalkan pembahasan yang mendalam tentang takdir karena takdir adalah salah satu rahasia Allah dalam ciptaannya yang tidak diketahui oleh malaikat yang dekat maupun nabi yang diutus. Nah, Masya Allah. Taib. Walamma ja'a kuffaru Quraisy yukhasimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang-orang kafir Quraisy datang untuk membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang takdir fil qadari anzalallahu alaihi qauluhu ta'ala, tentang takdir lalu Allah menurunkan firman-Nya yauma yushab kepada Nabi Muhammad, pada Nabi Muhammad, yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Pada hari mereka diseret ke neraka, di atas wajah mereka rasakanlah sentuhan sakor. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Qala Abdullah bin Umar berkata, walladzi nafsu bani Umar biyadihi law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban. Demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar Uhud, thumma anfaqahu fi sabilillahi ma qabalallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Kemudian dia menginfakkannya di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman kepada takdir. Thumma istadalla biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdalil dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, dan beriman kepada kitab-kitabnya, wa rasulihi wal yaumil akhir, dan rasulnya, dan hari akhir dan hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan takdir yang buruk dan yang baik dan buruk. Baik. Barakallahu fiikum. طيب الآن سنقوم بتلخيص الإيمان بالقدر، وهو يتضمن 4 أشياء. Di sini pelajaran beriman kepada takdir itu mencakup 4 hal.
Pertama, al-iman bi anna Allah ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma sayakun. Bahasanya beriman yaitu beriman kepada Allah. Bahasanya Allah mengetahui ma kana, apa yang sudah, wa ma yakun, dan apa yang sedang, wa ma sayakun, apa yang akan terjadi. Allah mengetahui semua itu. Kedua, al-imanu bi anna Allah kataba maqadira kulli syai'in fil lauhil mahfuz. Beriman bahasanya Allah menulis takdir-takdir segala sesuatu dalam lauh mahfuz. Yang ketiga, al-iman bi anna kulla ma yahduth fi hadzal alam huwa bi masyiatillah. Beriman bahwasanya setiap apa yang terjadi di dunia ini adalah dengan kehendak Allah. Rabi'an, al-imanu bi anna Allah huwal khaliqu li kulli syai'. Beriman bahasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa anna kulla ma yahduth huwa bi ijadillah wa taqwinihi. Bahwasanya setiap apa yang terjadi adalah dengan ijadillah, Allah mewujudkannya, dan wa taqwini, dan membentuknya. Wa nas'alullaha an yuthabbitana 'alal iman wal yaqin. Kita minta kepada Allah SWT untuk agar kita ditetapkan pada iman dan keyakinan yang penuh terhadap qadar, syarrihi wa khairihi wa syarrihi. Itu ringkasannya. Tapi kalau ada yang bertanya, tafadhali. Tapi kita akan jawab semampu kita. Tafadhal. Kita berdiskusi tentang beriman kepada qadar, khairihi, baik, wa syarri, baik dan jeleknya. Tafadhal, ada yang bertanya? ما في. Tafadhal, ada yang bertanya? La yujad. La yujad. Udah sangat jelas ya, udah jelas. طيب إذا كان لا يوجد سؤال أو لا يوجد نقاش فنقوم بحل تدريبات. طيب، ضع أمام كل كلمة في القائمة ألف مرادفها من القائمة باء. بر، مليك، كان، إمارة. مالك، خلافة، خلق، وجد، إجماع. Jadi ada lebih satu. Tafadhal. Bara'ah. ما معنى براءة؟ Kholaq. خلق، نعم، براءة خلق. طيب، بعده مليك. Malikun. 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 مالك، مليك، مالك، نعم. كان. كان. Wujid. Wujida Ustaz. Wujida Ustaz. وجد، نعم. كان وجد. Telah telah diadakan. Baik. Imarah. Khilafatun. Khilafah. Khilafah. Khilafah.
Imarah. Khilafah. Khilafah atau imarah. Ada imarat, ada negara-negara yang namanya imarat. يعني أمير أو خليفة. طيب بعد ذلك أوف، أين الذهب؟ آه. املأ الفراغات التالية بالكلمة المناسبة. نعم. تجري الأمور على Qadir. Qadirillah. Billah. مقادير الله. صح، نعم، على مقادير الله. طيب بعده نقطة خالد بآيات من القرآن الكريم. يتقرب Istadalla. دل Istadalla Khalidan Khalidun. نعم استدل. Ayatin نعم استدل. طيب بعده كان لي Kana دور عظيم في نشر الإسلام. kana للتابعين نعم. دور وللتابعين عظيم في نشر دور الإسلام. عظيم نعم. إذن الجواب تابعين. تابعين. طيب رقم تابعين صحيح. 4 نقطة المظلوم الرجل أمام القاضي. نعم. ما الجواب؟ خاصم خاصم. خاص. صح، خاصم. طيب هلا هلا 4 أولا. 4. نعم نعم 4. 4 أولا. أفعال العباد نطلق عليه الثواب والعقاب. يا يترتب. يترتب يترتب. على يترتب عليها الثواب والعقاب. Perbuatan hamba menyebabkan atau menyebabkan uh, as-thawab diganjar atau disiksa, hukum. dihukum ya. طيب سادس أو 6 نقطة الصحابة من الذين ينكرون القدر. إجماعا. إجماعا. إجماع. كيف إجماع؟ بحاجة إلى فعل. صحيح. بحاجة إلى فعل ليس اسم. Jadi قبل butuh fi'il. الصحاب. Hah? قبل الصحابة كيف؟ Tabarruk. Qabila menerima. Mana? قبيل Oh, qabila. Bukan qabila. Titik-titik pas para تبرأ sahabat. تبرأ الصحابة Tabarra. Bukan. Tabarra. Apa artinya tabarra? berlepas diri. Berlepas diri atau bebas ya, berlepas diri. Nah, baik, الذي بعد. Musibah. ما أصابك من مصيبة فمن الله. ما أصاب من نعم مصيبة. هذا إن رقم 7. طيب رقم 8 سألت خالدا عن عن منشأ تردده. mansyai. منشأ تردده. ما معنى منشأ؟ sumber, sumber keraguannya. Sumber keraguannya. طيب بعده هذا الأمر يلقى نقطة من الناس. Ijma'an minan nas. نعم. يلقى متعدي، فعل المتعدي يحتاج إلى
مفعول به، وهنا إجماعا صح. نعم إجماعا. طيب، عاشر نقطة الضيف الدعوة. قبل الضيف قبل الدعوة. الضيف الدعوة. نعم قبل، menerima, menerima undangan. Tamu menerima undangan. Baik, hadi asyar. ليخطئك. ما ليخطئك. أصابك لم يكن ليخطئك. ليخطئك. طيب انتهينا. بعد ذلك مقادر متقدم خاصم صاحب مقرب عرش. نعم مقادير. كتب الله مقادر أفعال. عبده. نعم مقادير العباد وأعمال العباد. طيب متقدم. ما أنا متقدم؟ يعني الرجل متقدم في عمله. متقدم في عمله. نعم. هذا أمر متقدم يعني yang lalu. طيب خاصم الرجل خصمه. نعم. طيب سحب الله سحب المجرمين برؤوسهم إلى جهنم. طيب مقرب. هو رجل مقرب إلى هو الله. رجل مقرب إلى المدير، إلى المدير. نعم. وهناك ملك مقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المقربين إلى الله من؟ جبريل، جبريل عليه السلام. طيب عرش. الله على عرشه. استوى. الرحمن نعم استوى. الله، نعم الله استوى على عرشه. طيب إذن عرش محلوق. آه، طيب. نعم بدون تأويل، بدون تأويل ولا سؤال ولا كذا. كيف ذلك؟ لا نتساءل، لا نخوض في هذا خشية الوقوع في الأخطاء. طيب التدريب الرابع حاك النموذج الآتي بأربع جمل مستخدما أسلوب لا نقطة حتى. نموذج: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia beriman kepada takdir. Fadhal. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. Hatta yuhibba. Setelah hatta yuhibba. Hatta yuhibba li akhihi. Ada طيب. hadis. Nah, طيب ada contoh yang lain? لا آه. يحب يعني رجل
حتى ماذا؟ حتى يحب لأمه، حتى يحب أمه. Nah, ada yang punya yang lain? La azhabu ilal madrasati hatta ushfiya min marodi. Nah, nah, حتى أشفي من مرضي. حتى nah, حتى أشفى أشفي من مرضي. طيب طيب، ماذا هل يوجد آخر؟ طيب الآن التدريب الخامس سننتقل بعدين قريبا. التدريب الخامس: أجب عن الأسئلة التالية. عرف القدر. ما هو القدر؟ ما معنى الإيمان به؟ متى كتب الله مقادير الأشياء؟ أين كتبت هذه المقادير؟ ما رأي عبد الله بن عمر في من أنكر القدر؟ وضح رأي أهل السنة في القدر. لماذا يرى أهل السنة والتابعون ترك الكلام في القدر؟ فهذا بحاجة إلى رجوع إلى الناس، membutuhkan rujuk ila nas sehingga bisa dapat menjawab ini dengan baik. Nah, dan fi murajaah. طيب أركان الإسلام. خلاص انتهينا وسننتقل إلى kita akan keluar dulu biar bisa bisa tasjil atau bisa merekam pelajaran ini dengan baik. Kemarin ternyata nggak tahu nggak ada rekamannya. Mungkin salah salah pencet apanya. Mudah-mudahan ini nggak salah lagi. Baik, الآن سنخرج أولا إلى seperti biasa. Nah, itu kan ada recording, tapi habis itu nggak ada di saya. Atau gimana caranya? Dia masuk ke Zoom-nya yang punya akun Zoom ini, Ustaz. Tapi tadi saya minta izin ngerekam juga. Kemudian Udah, diizinkan, tapi nggak ada juga. udah terima izinnya. Nggak tahu kayaknya ke pas ana recordnya itu nggak bisa ke record, Ustaz. Coba ini kan request to record to this computer. Ini saya